Mayong adlaw mga igsuon ko din Kristo. Kung inyong nahinumduman ang mahitungod sa kung maghisguta o debate o baka panagbangi sa relihiyon, usa sa mga kusog kaayo karon sa social media pod kini mga SDA na sige pangatake sa simbahang Katoliko, sige og expose pod sa ilahang mga pagtulunan. Pero kay ba mo ni atong 2024 no, adunay usa ka SDA, isa ka SDA man siya sa una, unya nahimong Katoliko, nahimong member sa Siklam, no? Unya nibalik sa iyang pagka-SDA. Nahimong controversial ang iyang pagbalhin o gani proud kayo mga SDA niini sa iyang pagbalik sa SDA. Pero baguhay lang kini mao si Brother Alfie Jaba nag-pronounce na pod nga mobalik sa simbahang Katoliko. So nakapakurat kini o gani adunay daghang mga CFD nga reaction nila dili motuo kay murag nawa ang kredibilidad kay kag-SDA na mo Katoliko nagbalik og SDA nya karon magkatoliko na pod. So daghang mga perspective, daghang mga hunahuna ang nanggawas. Pero kung unsa man gani ang tinuod nga rason sa iyang pagbalhin, kung tinuod yun nga na-convince siya nga ang simbang Katoliko mao ang tinukod ni Kristo, angay kini nato nga ipasalamat. Unya kay ba mo maigsuon karon aduna sa mga pipila ka mga live tungod kay gibirahan masagtaman sa mga igsuon nga mga SDA. Gibirahan sa taman sa iyang pagbalhin mo na nga aduna pud sa mga pipila ka mga butang nga iyang gi-expose dito sa ilang pundok. Gani iyang gipamatuod yun mismo nga tinuod tong giingon ni goodness of God nga katubi tong pambunyagan ang mga bata, pambunyagan ang mga tao unya pangbaryan og 300 200 na uban 50 na ba aron lang mapabunyag murag gipangbaryan aron mapabunyag aron inig appear dia sa social media. Daghan kintahi sila og mga nabunyagan, daghan kintahi sila og na-convert, daghan sila og na maingon na to nga namalhin sa ilaha nga pagtuo. Pero karon atong paminawon ang live ni Bro Alfie, no, iyang gi-expose ang buhat sa mga SDA kabahin niini. So ato lang paminawon mo ni ang iyang video. Tag mga igsuon short live ta. Ako dinong ta ko mamersonal sa SDA ba kay personal magayo. Pero naunsa man is Dogbird Law kani Dogbird naman nun. Kani si Bird Lauron ba kani si Lauron mao ni presidente sa kuan sa Lehman diha sa Maranding. Ikaw ba klase nga tao magtarong ka Lauron kay wa ko mangilabot nimo. Hinumdum ka sa Walis Pigkarangan ang pila to na bautismohan 80 90. Diba kabaluman mo ato sa gimi nga ang gipambautismohan ato halos man to gipambayran. Nya karon unsa man Bird Lauron be asa man to karon tong gipambautismohan, diba nangawala tanan tinuod man tong ingon ni goodness of God kay ako mismo saksi. Hinumdum ka nagparapols to ang kay sapian man to sa kuan ang Pagadian City ang kuan ato ang sponsor dito sa Pigkarangan. Hinumdum ka na Lauron ikaw maging naguna-una di unta gi ko gusto mamersonal ba pero kay inyo naman gi kong gitagtad pues piktan ta mo. Inumdum ka sa Pigkarangan nga nagparapols og cellphone ang maong sponsor pero unsay gihimo nilang lilay gihimo sa imong mga kauban diha kay ako bag-o pa man ko atong sulod upo may pag balik na kong SDA ato. So unsay ilang gihimo di ba ang Liman gipatawag ang mga giatuan si Pastor Jacob pagparapols sa gitawag og cellphone ang numero gikumkum na daan kay ang gipadaog ni Pastor Jacob ang inyong district leader dito ang mga Bible student inyong gipanghaylo og cellphone Unya katong mga bata gipangtagaan og tag 50 pesos ang ulo.
Mao tong nabautismuhan gikuliktahan mi ni Lilay og tag 300 kapin. Oh,